ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ। ପ୍ରେମ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ଯତ୍ନ ଓ ସମ୍ମାନ। ହେଲେ ଅନୈତିକ ପ୍ରେମ ଭାରି ଖତରନାକ। ଏମିତି ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରେମ ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କେମିତି କରୁଥିଲା ତାର ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସସ୍ମିତା ମେହେର 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ମୋରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ତରୋଲା ଗାଁରେ ସସ୍ମିତା ମେହେରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସେହି ଅନ୍ତରୋଲା ଗାଁର ମୁନା ବେହେରା ଗାଁରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ସହଯୋଗୀ କରିବା ପରେ ସ୍ମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା ମୁନା ବେହେରା। ଫଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସସ୍ମିତା ମେହେର ଓ ମୁନା ବେହେରା ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସହ ପିଟାମରା ହୋଇଥିଲା। ମୁନା ବେହେରା ମାଡ଼ରେ ସସ୍ମିତା ମେହେର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସସ୍ମିତା ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଧରି ବେଲପଡ଼ା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମୁନା ବେହେରା ଓ ତାର 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ସସ୍ମିତା ମେହେରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ସସ୍ମିତା। ପରେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଅପହରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନା ବେହେରା ଫେରାର ମାରିଥିଲା। ଥାନାରେ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ମୁନା ବେହେରା 2 ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ 3ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ସହ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ଛୁରୀ ଧରି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବେଲପଡ଼ା ଆସିଥିଲା ମୁନା ବେହେରା। ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ସ୍ମିତା ମେହେର ଓ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପାଲଟା ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନା ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଛୁରା ମାରିବାକୁ ଆସି ନିଜେ ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ମୁନା ବେହେରା। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାର୍ଟନରସିପରୁ ବନ୍ଧୁ ସାଜିଲା ଶୈତାନ। ଫାର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷରେ ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। मोर ना गौतम सिंह ये इटा मुना बेहरा से व्यक्ति जे से झील के से मार जेन लेडीज संगे तार एफआईआर थिला तार टुगेल के किडनैप करूला। इथर आसिक टाइम थे आसिक से फेन चकु चुका मारी देछे। से लेडीज रो पेटे छाती त्यार हाथे से काटी देछे बुसी देछे। तो जेनटा पुटापुटी भी बाहरी जाइए टिके अधे इमनकर घटना से कुकुरा फार्म नु एका आरंभ होइतिला। सेनो से मुना बेहरा से लेडीज के तार माने जोर जबरदस्ती बिहा बार लगी प्रयास करथिला। तो लेडीज के से तार पहला नु भी तार माने जोर जबरदस्ती रिलेशन थी रह बोली पिटा मोरा भी करथिला। तो लेडीज बारंबार मना करबार तारो जोर जबरदस्ती जह कला बेले तार माँ घर के पलई थी ये लेडीजटा। 2-3 थर आसिक से तो चकु ताबली देखी न इथर आसिक ये चकु चुका मारी देछे से लेडीज के। बेलपड़ा मोर साईनगर पड़ा रे लेडीज रो ना सस्मिता मेहर बेले सेल्फ डिफेन्स थी काना मार तार माने ताके भी माड़ मुड़ा पड़ी जे मुड़े हाथे ता काना बाई छे बोले देखवा मिले जे। संपर्क तो 10-15 वर्ष हो गला न, लेकिन ई 2 वर्ष है इमनकर भितर गंडगोल चली था न। कहीं से मुना बेहरा ताकर कुकुरा फार्म रो सामान पतर के भी सबू 2-3 लाख रो सीसीटीवी कैमरा आरो 200टा पंखा सीसीटीवी कैमरा तार घरे भी यहाँ जन जीगुरी देखबे बेले 20-25टा कैमरा लगे से कुकुरा फार्म नहीं करी। तो जेते बेले मने जेन बिकी भांजी देछु सेटा पैसा पतर मागले तो ताकोटा माड़ झगड़ा आरंभ होला। इटा हाँ से तो बदनाम करबार लगी पोस्ट पतर भी छाड़ू दिला सब मामला ही थिला। पुलिस टिके एक्शन नेबार के टिके विलंब करुथिला फेरार थिला। आर जड़े राजीव भई बोई से भी से फेरार अच्छे आर जड़े धरा पड़ी करी जेल रे अच्छे। मुना बेहरार अवस्था केनता अच्छे तार अवस्था तो टिके सांघातिक अच्छे सेटा के भी जेहेतु ठेला पेला करी करी मुड़े काने बाईचे बोली खबर मिलू छे। आज 11 बजे छुरा मार महिलार अवस्था भी टिके सांघातिक अच्छे। बलांगीरु अंजु पृष्टिंग रिपोर्ट विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।